Mayong buntag mga idol. Bagong adlaw. Bagong vlog na po mga idol. Doon na po tayo bakang daw kabuok, dararog bakong. So, di na to perfect ning pagpamalit mga idol. Kay usab-usab ning gidakos nga baka kay kining ato ang mata dili magawa mo magdalag timbangan. So, muna giingon ako mga idol, basta lantaw na to nga murag maginan si Handra. Palito na to karon. Ako sampakan ulit page mga idol. So wala problema di og palitan og kini wa pa ni siguro mga idol og mahalin pa ni og dili pa. Kay og mahalin mangaling basog makapaldo ta kay kana kung ato ang pagpamalit Ginoo ra man gyud naghatag nato og grasya. Bisan pag unsa nimo kamataan kay kanang taong mataan magina pero maro po na. Munay giingon ako nga og kita gabasi ta sa grasya nga ihatag sa Ginoo. Wala tay kahadlok. Kay labi na og atong hayupan wala po yung mga diferensya. Nya mga on pog page. O prehaan ni o. Muli gingon ako nga murag baboy pong makakaon. Wa. So dito mahadlok o kung ihatag sa Ginoo, palitag tagaan matag grasya. Aga o panalitan pod og kini atong pagpamalit pag-agad sa kadaghan sa baka sa bakong og madaghan barato pero magyutay ra mahal. So diha ko to mga idol. So atong lana po kay baka diri o nga di lang ko motugan og play presyo pero mag-agad ako sa ihatag nga grasya sa Ginoo. O tagaan ta niya grasya makapaldo ta ni mga baka ha kay gahapon dito may bloke nanghalin po kamong mga baka upat ra man ko kabuk among pinalit sa Panyabunan. Akong asawa nagdala po dito sa Panyabunan og duha nahalin pod. So upat gahapon karon napalit na po taglain para na po sa bakong. So puti gihapon no. So diha ko to mga dol. Mag-agad na kita sa presyo sa backyard. Og madaghan mahalin pero og madaghan mahalin murag pilde pero og majutay makapaldo-paldo kita. So diha ko to mga idol. Thank you for watching. God bless mga idol.